साइकिल साइकिल का इधर बहुत आइटम है, मतलब ज़्यादा आइटम। गाड़ी भी अच्छी, गाड़ी साइकिल। साइकिल का रेट कितना है देखो, 3-4 हज़ार का, 4 हज़ार, 4 हज़ार पड़ गए ওগুলো। 3,600 এই সাইকেলটা 3,600 টাকা। দেখো রেটটা 3,200। স্যার ইয়ে ভিলটা বেশি আছে, ওইটা ভিলটা বেশি থাকার জন্য এটা 2,900, মানে এটা 3,000 কাছাকাছি। ছোট মাঝির জন্য এনে দিতে হবে একটা, যদি ঘরগুলি যাইতে পারো। দেখো এই জিনিসটাই ভালো আছে, এই জিনিসটা। হ্যাঁ সে বাচ্চা তো হবে। ক্রাম বল এরিয়া আছে, দেখো ক্রাম বোর্ড এই সাইডে পেটি না না ক্রাম বোর্ড না, সেটা ক্রাম বোর্ড না, ক্রাম বোর্ড নিচে আসে। तो ये देखो हाँ सीढ़ी है किरम बोल। टॉयला सिस्टम, এটা জেলি খেলার জন্য, জেলি সব জিনিস পাইবে। সেদিকে ব্যাট 200-250 টাকা পড়বে। উড়াজাহাজ, গাড়ি, না না এসব গাড়ি। हाथ किराम बोल देखो, एगा छोटो ना, एगा रुडू वाली। हाथ एटी तुम सब किस हैप्पी माने बार्थडे कोई ना सब ये सब जिनिस पाइब। घर साजार जন্য नहीं ये सिस्टम। कत टाका देखो 55, सेटी आमार कत टाका लिखला जी जन्मदिने अनेक टाका लिले। तो ये बेलुन 50 टाका पैकेट। हाँ अनेक कम दे। हाँ तो अच्छे खेलार जिनिसगुलो गार्ड सालार जन लिते पागला। फुटबल खेले 120 टाका। हाँ ये बास्केटबल देखते भालो लागছে কিন্তু ফাটিয়ে না। 300-400 টাকার দাম, কিন্তু ভালো। বুট নাকি স্যার? সব জিনিস গার্ড পাস 100-150। ব্যাটগুলো দেখো সেটা থেকে এই মালিক কয়টা কাটার মারবে না, কাটার মারলে 1500 টাকার দাম। এটা AK-47 1000 টাকা।